안녕하십니까. 반갑습니다. Saludos, mucho gusto en conocerles. 제가 이번에 교도소 전도와 사역에 대해서 맡았는데요. En esta oportunidad estoy a cargo del Ministerio Carcelario y estoy 사실 ministrando en 저는 eso. 저도 잘 모르겠습니다. De hecho, yo no sé muy bien, 그렇지만 제가 있었던 일들을 제가 간증하고 싶었습니다. pero quisiera testificarles cómo ha sucedido. 네. 우선 성경 말씀을 하나 보도록 하겠습니다. Vamos a ver primero la palabra. 네. 출애굽기 21장 2절에서 6절까지입니다. Éxodo capítulo 21 del versículo 2 al 6. 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제 7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀간을 낳으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no 상전이 saldré 그를 libre. 데리고 재판장에게 갈 것이요 Entonces su amo le llevará 또 ante los 그를 jueces 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 쏜 곳으로 그 길을 뚫을 것이라 그가 영영이 그 상전을 y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. 출애굽 21장 종에 관한 규례에 대해서는 En Éxodo capítulo 21, acerca de los 제 esclavos, 인생을 보는 것 같아서 제가 읽었습니다. yo leí este versículo porque me parece que se refleja mi vida. 저는 1987년도에 교도소에 들어가게 됐습니다. En 1987 entré a prisión. 저는 교도소에 들어가서 적응을 잘 못했습니다. Y cuando estaba en prisión no podía adaptarme bien. 그래서 재판을 받아서 1심에서 구형에서 사형을 받았었고요. Y en el primer juicio fue sentenciado a muerte. 그래서 노예에서 15년형을 받고 Y tuve que servir en prisión por 15 años, 교도 살면서 1년 추가형을 받아서 16년을 더 살았습니다. pero mientras estaba en prisión se me añadió un año más y tuve que servir en prisión 16 제가 años. 처음에 사형을 받았을 때는 굉장히 암담했습니다. Como yo fui sentenciado a muerte, no podía ver ninguna esperanza para mi vida. 그냥 죄를 짓고 왔었지만 제가 마음의 양심의 가책이나 고통이나 괴로움을 느꼈던 건 아니고 Aunque yo cometí un crimen, no sentía nada de agonía o miseria en mi vida. 그때 제 나이가 23살이었기 때문에 En ese entonces tenía 23 제 años 마음의 욕망이 가득 차 있었습니다. y los deseos de mi corazón llenaban mi ser. 빨리 나가야 돼. Yo deseaba salir 이런 rápidamente. 생각으로 가득 차 있었고 Mi corazón estaba lleno de esos 교도 pensamientos. 생활이 너무 답답했습니다. La vida en prisión era muy molesta para mí. 교도소 안에서 사고를 치고 문제를 일으키고 그랬었는데요. Dentro de prisión yo tuve muchos problemas, también causé muchos problemas. 그 사고를 쳐서 그 독방 안에 들어가서 꽁꽁 묶여서 살았었고 Porque yo causaba muchos problemas, incluso llegué al confinamiento 그 solitario. 방황했던 시간들이 있었습니다. En una oportunidad estaba vagando. 약 한 3년에서 4년 동안 저는 독방에서 살았던 것 같습니다. Pero de 3 a 4 años tuve que estar en una prisión donde estaba 그러면서 제 마음에 completamente solo. 빨리 탈출을 하든지 En mi corazón realmente deseaba escaparme 아니면 거기서 그냥 죽든지 o simplemente morir en prisión. 둘 중에 하나를 하고 싶었습니다. Quería hacer alguna de esas dos. 그래서 저는 이제 교도소 안에 들어가서 자신감을 가득 차 있었고요. Mientras estaba en prisión estaba lleno de orgullo 그래서 늘 싸우고 다투고 문제를 일으키고 그랬습니다. y confianza en mí mismo, por eso peleaba mucho.
근데 제 마음에 이제 변화가 오기 시작한 계기가 있었는데요. Pero llegó un punto en el que hubo un cambio en mi 제가 corazón. 가장 자신 있었던 게 이제 건강이었습니다. Dentro de todas las cosas, una en la que tenía mucha confianza era mi 전 salud. 누구보다 건강하다고 생각했었는데 Yo pensaba que yo era más saludable, más sano que 갑자기 몸이 cualquier 안 otro, 좋아지기 시작했습니다. pero mi salud empezó a deteriorarse. 그러면서 투병 생활을 하게 되는데요. Estaba peleando contra una enfermedad 그 투병 생활을 한 1년 정도 하면서 y durante un año estaba peleando con esta enfermedad. 몸이 축이 나기 시작하고 Me sentía muy cansado, exhausto, 몸이 극도로 y 쇠약해지면서 mi cuerpo se volvió muy enfermizo 제 y 인생 débil. 생긴 처음으로 이제 죽음을 생각하게 됐습니다. Por primera vez empecé a considerar la 나 muerte. 죽는구나. Ah, ahora estoy muriendo. 그리고 저는 현재 그때 당시면 사형을 받아 있었기 때문에 Y como estaba sentenciado a muerte, 그때 제가 있었던 교도소에 사형수가 한 5명 정도 있었는데 había otros 5 prisioneros que habían sido sentenciados 그 a muerte también. 사형수들하고 같이 이제 지내면서 Y yo me encontraba entre aquellos sentenciados a muerte, 충격적인 일들이 참 많이 있었습니다. y junto con ellos había momentos muy impactantes para mí. 저는 사형을 받으면 그래도 이제 내일 모레 죽으니까 마음이 넓어지고 모든 걸 이해하고 그런 줄 알았습니다. Yo pensé que las personas que ya habían sido sentenciadas a muerte tendrían un corazón amplio y de entendimiento hacia mí. 사형수인데도 그 안에서 그냥 방 쪼가리 때문에 싸우고 잠자리 때문에 싸우고 그런 걸 봤습니다. Pero las personas que habían sido sentenciadas a muerte peleaban acerca de cuál cuarto, cosas pequeñas, y algunos de ellos también tomaban vitaminas. 헬민, 우루사, 비콤C 이런 영양제를 막 먹었습니다. Algunas clases de vitaminas ellos estaban tomando. 저는 도저히 이해가 잘 안 되는데요. Yo no podía entender eso. 내일 모레 죽을 사람이 저렇게 살지. Se va a morir pasado mañana. ¿Por qué vive de esa manera? 그렇지만 저는 남을 판단할 수 있었지만 저도 똑같은 삶을 살고 있었습니다. Pero yo tampoco podía juzgarlos porque yo estaba viviendo de la misma manera. 그러다가 저는 이제 병마라는 사형장에 끌려가기 시작했는데 Había un lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones. 제가 잘 아는 사람이 그날은 사형 집행을 당했습니다. Y una persona que yo conocía muy bien ese día fue ejecutado. 저는 병실에 갇혀 있었는데요. Yo estaba en el lugar de los pacientes. 제 방인데 2층이었습니다. Era una habitación en el segundo piso, 2층에서 이렇게 내려다보면 사형장이 보였습니다. pero desde el segundo piso, mirando hacia abajo, se veía el lugar donde se realizaban las ejecuciones. 돼지고기국이 나왔는데 Por eso en la mañana sirvieron sopa de cerdo. 아침에 이제 돼지고기국 나오면 그날 사형 집행이 있다는 뜻입니다. Cuando hay cerdo en la sopa, quiere decir que ese día es un día que alguien será ejecutado. 그래서 모든 사형수들이 그때는 완전히 긴장을 하는데 Por eso había un ambiente muy tenso entre los sentenciados a muerte cuando servían aquella 제가 sopa. 잘 아는 친구가 그날 사형을 당하는 날이었습니다. Y ese día fue el día en que un amigo muy conocido fue ejecutado. 사형제 교도관의 세원에 의해서 사형장에 끌려오는데 Normalmente los guardias de seguridad le llevan a la sala de ejecuciones. Él tenía mucho miedo. 그러면서 될 수 있으면 사형장에 끌려가지 않으려 최대한 버티고 그랬는데 Y él trataba de resistirse para no ser llevado a aquel lugar donde iba a ser ejecutado. 교도관들이 강제로 그 사형수를 끌고 가는 모습이 꼭 저승사자가 와서 끌고 가는 것 같았습니다. Y cuando vemos a las personas que son llevadas a la sala de ejecuciones, era como ver si alguien del funeral viniera para 그 llevarle. 모습이 너무너무 비참했는데요. Esa clase de escenas eran muy 그렇지만 그날 저는 miserables. 그 사형수의 마음이 공감이 됐습니다. Pero ese día pude enfatizar en el corazón de las personas que son ejecutadas. Era casi como si pudiera ver mi 제 corazón. 형편은 다르지만 저 또한 병마라는 이유로 사형장에 끌려가고 있었습니다. Era casi como que yo estuviera yendo a ese lugar donde debo ser ejecutado. 제 인생에 생긴 처음으로 이제 죽음을 생각하게 되는데요. Por eso, por primera vez, podía pensar acerca de la muerte. 죽는구나. Ah, así voy a morir yo. 그러면 제 마음에 그때부터 이상한 일들이 일어나기 시작했습니다. Y desde aquel día
algo extraño empezó a 정말 suceder. 옛날의 죄악들이 생각나기 시작했는데 Me puse a pensar en las maldades que había cometido. 마음에서 죽음이 오니까 지나간 과거에 지었던 죄악들이 생각나고 Por los pecados que había cometido, me puse a pensar en todos 그러면 mis 제 마음은 pecados 한없이 pasados. 한없이 후회가 됐습니다. Y empecé a tener mucho remordimiento una y otra 아, vez. 인생이 이렇게 쉽게 갈 줄 알았더라면 Ah, si hubiera sabido que la vida era así de frágil. 내가 왜 그렇게 살았을까? Ah, ¿por qué viví de esta manera? 그런 후회가 들기 시작하고 Empecé a tener mucho remordimiento. 그러면서 저희 가족들에게 아픔을 줬던 것, El dolor que yo le había dado a mi familia 나를 만나는 사람들에게 상처를 줬던 것, y el dolor que yo había causado en el corazón de todos mis conocidos. 죄악들이 막 떠오르면서 Y pude pensar en todas las maldades que había 저를 cometido 굉장히 괴롭혔습니다. y eso me hizo sufrir mucho. 저는 가시와 엉겅퀴와 같은 삶을 살았는데 Y yo era como los espinos. 가시와 엉겅퀴 다른 사람이 상처를 주고 아픔을 주는 그 일들을 합니다. Los espinos lo que hacen es causar dolor a los 저희 demás. 인생이 그랬습니다. Así había sido mi vida. 만나는 사람들이 상처를 받고 Las personas con las que me había encontrado, 나를 만나는 사람이 las personas que había conocido, tenían dolor, tenían sufrimiento por mi causa. 겪었습니다. Todas las personas que me habían conocido experimentaban 아, la 내가 agonía. 이렇게 죽을 줄 알았으면 Si yo hubiera sabido que iba a morir de esa 내가 왜 forma, 이렇게 살았을까? ah, ¿por qué yo viví esa clase de vida? 생애 처음으로 저는 하나님께 무릎을 꿇기 시작했습니다. Por primera vez en mi vida empecé a arrodillarme delante de Dios. 만약에 신이 있다면 Si existe un Dios, 저한테 한 번만 기회를 주십시오. por favor, deme una oportunidad. 한 번만 기회를 주면 Si usted me da una oportunidad, 내가 이렇게 살고 싶지 않습니다. yo no quiero vivir esta clase de 내 vida. 나머지 인생을 다른 사람을 위해서 살고 싶습니다. Yo quisiera llevar una vida para los demás. 그런 마음들이 막 생기기 시작했는데 Esa clase de corazones empezaron a 근데 하나님 제 levantarse en 기도를 mí. 들으셨는지 Yo creo que Dios realmente escuchó mi 1년 oración. 뒤에 몸이 자꾸 좋아지기 시작했습니다. Un año después empecé a recuperar la 몸이 salud, 조금씩 회복이 되면서 mientras que mi cuerpo se recuperaba poco a poco. 제 마음에서 그때부터 하나님을 찾기 시작했습니다. De aquel día en adelante empecé a buscar a Dios 그러면서 교양 서적을 보기 시작하고 y empecé a buscar algunos 성경책을 한번 libros. 성경책을 보기 시작하고 Yo nunca había visto ningún libro en mi vida, pero empecé a leer 내 la 마음에서 Biblia 하나님을 만나고 싶었습니다. y realmente quería encontrarme con Dios. 근데 제가 그렇게 이제 신앙생활 하고 있을 때 Y mientras que trataba de llevar a cabo esa vida de creencia, 교도소의 교무과에서 저한테 교화 의원을 소개시켜 줬습니다. y algunos de los guardias de seguridad me presentó uno de los pastores de una de las capillas. 그분이 밖에서 유명한 목사님이셨는데요. Era un pastor famoso de afuera. 그 목사님이 일주일에 한 번씩 저에게 찾아왔습니다. Él venía conmigo una vez a la semana. 그러면서 저에게 이제 성경 공부를 가르쳐 주셨어요. Él realizaba el estudio bíblico conmigo 그러면 너무 행복한 시간들을 보냈습니다. y pasábamos un tiempo muy 제 feliz. 인생의 유일한 낙이 성경을 암송을 하고 La única esperanza para mí era poder recitar la Biblia. 목사님이 들어오면 같이 성경 공부를 하고 Y cuando el pastor llegó, teníamos el estudio bíblico. 그거 낙이었어요. Esa era mi única esperanza y sueño. 근데 어느 날 이제 목사님이 저에게 부탁을 하셨습니다. Pero una vez el pastor me pidió un favor. 김영재, Hermano Kim, 예, 이 교도소에 말이야 아주 무서운 이단이 들어와 있어. en esta prisión hay un privado de libertad, un terrible hipócrita. 그 사람들 만나서 얘기하면 절대 안 돼. Nunca debes encontrarte con él. 그 사람들은 죄를 짓고도 자기가 의롭다고 얘기해. Nunca se encuentre con él porque él peca diciendo que él es 그 사람들은 justo. 무서운 이단이야. Esas personas son hipócritas, 그 얘기 aterradores. 듣고 그 목사님이 제 아버지하고 똑같이 저는 생각했습니다. Como ese pastor era como un padre para mí, entonces yo pensé de 제 esa manera. 가족들도 일주일에 한 번씩 안 오는데 Ni siquiera mi familia viene una vez a la semana, 그분은 일주일에 한 번씩 저에게 찾아오셨습니다.
Pero aquel pastor venía una vez a la semana por mí 교도소에 맛있는 음식도 넣어주고 y traía deliciosa comida, 성경 공부도 가르쳐 주시고 me enseñaba la Biblia a mí también, me aconsejaba. 그래서 저는 저희 아버지와 같으신 분이었습니다. Por eso yo lo veía como mi padre. 네, 알겠습니다. Ah, sí, entiendo, 그래서 pastor. 제가 알고 보니까 Pero luego 그 무서운 이단이란 사람이 저하고 같은 방을 쓰고 있었습니다. aquella persona, aquel hipócrita aterrador, era el que vivía 그리고 conmigo en la 같은 misma celda. 공장에 다니고 있었습니다. En la misma celda, la misma 매일 fábrica. 눈을 안 마주칠 수가 없고 Para mí era imposible no verlo, 같이 한 방에서 잠을 같이 한 밥상에서 밥을 먹어야 됐습니다. porque tenía que comer con él y dormir en la misma celda con 아, 이 él. 사람이 이단이 무서운 이단이구나. Ah, este hipócrita aterrador. 그 사람이 자꾸 성경을 많이 봤었고 Y esta persona veía la 이 사람은 Biblia 성경을 많이 알고 있었습니다. y sabía muy bien acerca de la 그 Biblia. 사람이 다른 사람이 전도하는 얘기를 들어보면 Y cuando yo lo escuché predicando a otras personas, 아, 자기는 의인이라고 했습니다. él a cada rato decía que él era 근데 justo. 저는 그게 이해가 안 됐는데 Yo no entendía eso. 이분은 군대에서 총기 난사를 하고 많은 사람을 죽였습니다. Esta persona en el ejército disparó, mató muchas 그리고 personas. 교도소 안에서 또 목공장에서 일하다가 또 사람을 죽였습니다. Y también, aún estando en prisión, en una ocasión mató a 그래서 una 종신형을 persona 받았었고 y fue sentenciado a cadena perpetua. 종신형에 또 추가형을 7년을 더 받았습니다. En cadena perpetua se le añadieron 근데 7 자기는 años, 죄가 없다고 얘기했습니다. pero él decía que no tenía ningún pecado. 의인이라고 했습니다. Él decía que él era justo. 그래서 저는 도저히 이해가 안 됐습니다. Yo no podía entender. 야, 이 사람 이단이 맞구나. Ah, él es un gran hipócrita. 저 사람하고 얘기하면 안 되겠구나. Ah, si yo me encuentro con él, no debo hablarle. 의도적으로 그 사람하고 저는 얘기를 안 하려고 피했습니다. Así que con toda mi voluntad trataba de evadirlo, de no 근데 문제는 hablarle. 제 마음이었습니다. Pero el problema era mi 제 corazón. 마음에 쉼이 없고 제 마음에 죄 때문에 오는 고통이 많았습니다. No había descanso en mi corazón, sino que había sufrimiento a 과연 causa 천국과 del pecado. 지옥이 있다면 그 심판에서 내가 벗어나서 천국에 갈 수 있을까? Si existe el cielo y el infierno, ¿podría evitar el juicio 하나님 e ir al 죄인과 cielo? 의인을 심판하신다 했는데 내가 분명히 내가 거기서 구원받을 수 있을까? Y Dios dice que Él va a juzgar si usted es pecador o no, pero ¿podría yo recibir la salvación? 지옥 갈 거야. Ah, creo que eternamente tendré que ir al 그 infierno. 부분에 대해서는 분명한 저는 확신이 있었습니다. Acerca de eso tenía certeza. 제 지나간 과거를 뒤돌아보면 뭐 잘한 것이 하나도 없었습니다. Si veía mi pasado, no había nada que yo hubiera hecho 죄 bien, 지은 것밖에 없었기 때문에 solo pecados. 한 가지 분명한 확신이 있었는데 Si había algo de lo que estaba 내가 seguro 분명히 천국과 지옥의 심판이 있다면 반드시 지옥 간다는 믿음은 확신했습니다. y tenía la fe que si había cielo e infierno, yo tendría que ir 지옥은 al 나 같은 infierno. 사람을 위해 준비가 돼 있을 거야. El infierno es un lugar para personas como yo. 그 사람 반드시 지옥 가야 돼. Personas como yo ciertamente tienen que ir 그래서 al 저는 infierno. 늘 두려웠습니다. Por eso siempre tenía mucho miedo. 근데 그 친구는 똑같이 죄를 짓고 왔지만 Pero aquella persona también había pecado como yo. 그 친구는 교도소 안에 살면 늘 행복하게 살았습니다. Pero estando en prisión siempre estaba feliz. 그리고 그분은 어렵다고 얘기했고 거룩하다고 얘기했습니다. Y él decía que él era justo, que él era santo. 한편으로 제가 화가 나기도 하지만 En una parte estaba molesto 저런 al 사람도 escuchar 다 eso. 있어. ¿Qué clase de persona es esa? 또 한편으로는 자기는 구원을 받았다는 확신을 가지고 있었기 때문에 Pero por otra parte, él se veía muy seguro acerca de su salvación y tenía mucha 그분이 curiosidad de 나보다 eso. 나이가 많았는데 Aquel hombre era mayor que yo. 형님 어떻게 구원받습니까? Hermano, ¿cómo usted recibió la salvación? 구원에 대해서 제가 궁금한 거예요. Yo tenía mucha curiosidad acerca de la salvación. ¿Cómo los humanos podemos recibir la salvación? 주 예수를 믿으라 그럼 너와 집안에 구원을 얻는다고 하셨는데 Dice que cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. 저는 믿지만 구원을 확신이 없었습니다. Yo creo, pero no tenía certeza de la salvación. 그래서 그 친구가 그 분께서 저한테 질문했습니다. Y él me hizo una pregunta. 너 마음에 죄 있나? ¿Tienes pecado en tu 죄 corazón? 있습니다. Sí, sí tengo.
너 죄인과 의인이 심판이 너 그 심판 때 너 죄인 지옥 갈 거야? 지옥 갈 것 같아? 아니면 천국 갈 것 같아? Entonces, cuando haya un juicio para los pecadores, ¿crees que irás al cielo o al 반드시는 infierno? 지옥 갑니다. Yo le dije, ciertamente yo creo que iría al 너 infierno. 예수 Y él me 믿나? preguntó, ¿usted cree en Jesús? Y yo le dije, sí, 네, yo creo. 믿습니다. Yes, I do. 근데 너 죄인이야, 의인이야? Y luego me preguntó, ¿pero eres justo o pecador? Yo soy pecador. 예수님이 십자가에 왜 돌아가셨는데? ¿Para qué Jesús murió en la cruz? 네, 우리 죄를 씻기 위해서 돌아가셨어요. Ah, Él murió para lavar todos mis pecados. 우리가 예수님께서 우리 죄를 씻었다는 사실을 믿어? ¿Y usted cree en el hecho que Jesús murió por nuestros 네, pecados? 확실히 Sí, 믿습니다. ciertamente yo creo. 근데 너 죄인이야, 의인이야? Entonces, ¿eres justo o pecador? Soy pecador. 너 예수를 안 믿고 있는 거야. Usted no está creyendo en Jesús. 아니 왜 예수를 안 믿습니까, 제가? ¿Por qué? ¿A qué te refieres diciendo que yo no creo? 옛날에야 내가 사고치고 문제를 일으켰지만 Antes yo solía ser 요즘엔 problemático, 정신 차리고 내가 교회도 열심히 다니고 있고 pero hoy en día yo lo hago bien y voy a la iglesia. 하고 있고 Y tengo estudio bíblico con un pastor que 또 viene. 함성 대회도 하고 있습니다. Y también estamos compitiendo quién recita 아니야, mejor la 너 Biblia. 예수를 안 믿고 있어. No, tú no estás creyendo en Jesús. 도저히 제가 이해가 안 됐습니다. Yo realmente no entendía. 그런데 그분이 저한테 여러 차례 설명을 해줬지만 Por eso él me dijo varias veces. 제가 그 말귀를 못 알아들으니까 Pero como yo no entendía lo que él decía, 그분께서 저한테 책을 한 권 주셨습니다. él me regaló un libro 너 내가 이 아끼던 책인데 이 책 한번 읽어봐라. y me dijo, este libro es algo que es muy precioso para mí, pero se lo voy a dar a usted para que lo lea. 죄사함 거듭남의 비밀이었습니다. El libro era El secreto del perdón del pecado. 그래서 그 책을 제가 이제 그분이 주셔서 그날 책을 읽기 시작했는데 Él me dio el libro y yo leí el libro. 전 신앙 생활한 지 얼마 되지 않았죠. 도대체 잘 이해가 잘 안 됐습니다. Llevaba un tiempo tratando de tener una vida espiritual, pero no 그렇지만 그 책을 entendía. 밤새내 읽었습니다. Pero toda la noche yo leía la Biblia, 10시, 12시, 3시까지 막 읽었습니다. 10 de la noche, medianoche, hasta las 3 de la mañana. I keep 한참 reading. 제가 그 책에 빠져들고 있는데 Y por mucho tiempo también estaba leyendo aquel 이해가 안 libro. 되면 또 그분을 깨워가지고 물어보고 Y cuando yo no entendía, lo despertaba en medio de la noche y le decía que 그분이 me 잠자고 있는 또 explicara. 깨워서 물어보고 Aunque él estaba durmiendo, se levantaba y me explicaba. 그분이 친절하게 저한테 설명을 해줬습니다. Amablemente me explicaba. 그 새벽 한 3시쯤 됐을 때 A las 3 de la mañana en la madrugada, 그때 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 cuando Jesús murió en la cruz, 마지막으로 예수님께서 한마디를 하셨는데 lo último que él dijo, Before he died, 다 이루었다고 말씀하셨어요. dijo, consumado es, 그리고 예수님이 돌아가셨는데 y luego murió. 예수님께서는 다 이루었다 하시고 돌아가셨는데 Jesús dijo, consumado es, 그 y 다 falleció. 이루었다는 의미는 뭡니까? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir 그분이 consumado 우리 es? 십자가에서 우리 죄를 씻는 일을 다 이루었다. Significa que en la cruz Él consumó todo el pecado 그분이 que teníamos. 우리를 구원하는 일을 다 이루었다. Él consumó todo el trabajo necesario para la 내 salvación. 천국 갈 수 있도록 다 이루어놨다는 Él consumó todo el trabajo para dejarnos ir 다 al cielo. 이루었다는 그 한마디가 제 마음에 깨달아지면서 Cuando esa palabra consumado es llegó a mi corazón, 그날 새벽 3시에 제 마음의 죄가 무너지는 걸 봤습니다. a las 3 de la mañana, esa madrugada, yo vi como todos mis pecados se 내 desvanecieron. 모든 죄가 깨끗하게 씻어지면서 La sangre de Jesús en la cruz quitó todo mi pecado. 그때 제 마음에 새벽 3시경 됐을 때 마음에서 휴 하고 한숨이 나왔습니다. Después de las 3 de la mañana fue un alivio para mí. 제 어깨에 제 마음에 지고 있던 그 무거웠던 제약의 짐들이 예수님께 넘어가는 순간이었습니다. Ese momento fue el momento en que todos mis pecados habían sido trasladados a 수고하고 Jesús. 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. Todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo 내가 los haré 너희를 쉬게 descansar. 하리라. I'll make you rest. 그때 내 모든 죄의 짐이 예수님께 넘어가면서 Todos los pecados de mi corazón fueron trasladados a 그때 제 Jesús 마음에 참된 마음의 자유가 오기 시작했습니다. y una verdadera libertad llegó a mi corazón. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라.
Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará 그때 예수님의 libres. 십자가 피가 믿어지면서 En aquel momento pude confiar en la sangre de 내 마음에 Jesús 참된 자유가 찾아오기 시작했어요. y una libertad real, verdadera, llegó a mi corazón. 너무 행복했어요. Yo estaba muy feliz. 주무시고 계시는 그 형님을 깨웠습니다. Así yo desperté a aquel hermano, hermano, Brother, 제가 구원받았습니다. recibí la salvación. 그래서 그분이 너무너무 기뻐하셨어요. Y él estaba muy feliz. 그런데 그때 1991년도였는데요. Eso fue en el 91. 91년도 1월 11일 날. Y el 10 de enero de 1991, 그때 제 마음의 모든 불행이 끝나고 toda la miseria se fue 이제 행복이 찾아오기 시작했어요. y entró la felicidad. 근데 교도소의 형편은 하나도 바뀌지 않았는데 La circunstancia en la prisión no cambió en 저는 absoluto. 어제까지만 해도 너무 고통스럽고 너무 죄 짐이 무거워서 괴로운 시간들을 보냈었습니다. Hasta el día de ayer por el pecado estaba sufriendo, 근데 교도소 형편은 전혀 달라지지 않았지만 aunque las circunstancias, la situación en la prisión no 제 habían cambiado. 마음에 1991년도부터 그때부터 내 마음에 참된 행복이 찾아오기 시작했는데 Pero desde 1991 la verdadera felicidad llegó a mi corazón. 몸 안에도 제가 몸이 교도소 갇혀 있고 Aunque mi cuerpo estaba dentro de la prisión, aunque yo estaba en prisión, 어제까지만 해도 굉장히 괴롭고 고통스러운 시간이었는데 hasta ayer estaba sufriendo, tenía 오늘은 miseria, 제 마음에 쉼이 찾아왔습니다. pero hoy el verdadero reposo, el 그 이후로 verdadero 제 마음 descanso llegó a mi 살아가는 삶이 corazón. 너무너무 행복했어요. Por eso, desde aquel momento en adelante, mi vida en la prisión 그날 era 저는 muy 마음이 feliz. 바뀐 겁니다. En aquel momento mi corazón cambió. 너무 기뻤습니다. Yo estaba muy feliz. 그래서 그날 내 목사님을 기다렸습니다. En aquel momento estaba esperando por el pastor. 목사님 너무 기뻐하시겠다. El pastor va a estar muy feliz acerca de esto, porque yo recibí la salvación. 내가 드디어 나 같은 인간이 예수님을 내 마음에 영접했어. Una persona como yo recibió a Cristo en el corazón. 기다리셨는데 Por eso yo estaba esperando al pastor. 목사님 오셨어요. El pastor llegó. 목사님 Pastor, 기뻐하십시오. alégrese, pastor. 내가 어제 저녁에 구원을 받았습니다. Ayer en la madrugada yo recibí la 내가 salvación. 어제 예수님 피로 제사함 받아서 나도 거룩하게 됐고 의롭게 됐어. Por la sangre de Jesús todos mis pecados fueron perdonados, ya me 그럼 volví 저는 그 santo. 목사님이 너무너무 기뻐하실 줄 알았습니다. Yo pensé que ese pastor iba a estar muy 갑자기 feliz 그 acerca de 목사님의 esto, 얼굴이 창백해지시면서 pero de repente su semblante cambió. 내가 너 그 이단하고 얘기하지 말아야 돼. 그 사람하고 얘기했구나. Yo te dije que no hablaras con aquel hipócrita. 아니요 목사님. ¿Por qué hablaste con él? 저는 예수님의 십자가의 피를 믿었습니다. No, pastor, no fue eso, pastor. Yo confié en la sangre de 목사님이 Cristo en la 지금까지 cruz. 일주일에 한 번씩 오셔 성경 공부를 가르쳐 주셨는데 Pastor, hasta ahora usted ha venido todas las semanas a tener estudio bíblico 목사님 저한테 conmigo, 말씀하시지 않았습니까? pero usted no me dijo 세례란 무엇인가? qué es el bautismo. 예수님의 십자가 피로 내 죄를 씻는 거다. Permitir que la sangre que Jesucristo vertió en la cruz nos limpie. 목사님 저한테 그렇게 가르쳐 주셨습니다. Y usted me enseñó. 저는 어제 저녁에 예수님 십자가 피가 믿어졌습니다. Ayer en la noche yo pude confiar en 그 esa 십자가 sangre. 피가 내 죄를 씻었습니다. Esa sangre de Cristo quitó todo mi pecado. 깨끗하게 씻었습니다. Verdaderamente, perfectamente limpió mi pecado. 근데 목사님께서 너무너무 화를 내셨어요. Pero ese pastor estaba muy enojado. 목사님, Pastor, 목사님이 저한테 예수님 십자가 피가 우리 죄를 씻었다고 가르쳐 주시지 않았습니까? ¿acaso usted no nos dijo que la sangre de Jesús limpiaba nuestro pecado? 근데 목사님, 예수님 십자가에서 우리 죄를 씻지 않았습니까? ¿Acaso la sangre de Cristo no limpió nuestro pecado? Sí, sí lo hizo. 근데 목사님, 그럼 우리가 목사님 죄인입니까? Pastor, ¿entonces somos pecadores? 그럼 우리가 다 죄인이지. Sí, nosotros todos somos pecadores. 씻었지만 우리가 다 죄인이야. Aunque Él limpió nuestro pecado, todavía somos pecadores. 성경에 의인은 없나니 하나도 없다 했어. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. 다 죄인이야. 아닙니다, 목사님. No, pastor, 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 씻었습니다. la sangre de Jesucristo limpió nuestro 예수님 pecado. 십자가 피가 우리 죄를 씻었다는 사실 안 믿으세요? Pastor, ¿usted no cree en el hecho que la sangre de Cristo limpió nuestro pecado? Sí, yo 근데 creo. 어떻게 죄인입니까?
pero ¿por qué usted es pecador? 그렇지만 다 죄인이야. Aún así somos pecadores. 목사님, Pastor, 예수님 십자가 피를 믿어야 합니다. usted tiene que creer en la sangre de Jesús. 목사님 죄를 씻었다는 사실 믿어야 Usted también tiene que creer que sus pecados fueron 너무 quitados. 화가 나셨어요. Ese pastor estaba muy enojado. 그러면서 제가 귀신 들렸다고 Él dijo que yo estaba endemoniado, 제 머리에 안수를 해주겠다 했어요. puso sus manos sobre mí, 이 속에 사탄의 그 구렁이가 가득 들어가 있어. dijo que Satanás había llenado mi corazón y que había que sacar ese demonio. 그러면서 안수해 주셨는데 Me hizo una imposición de manos. 그때 안수를 하시고 나서 Después de eso, 그 목사님은 한 번도 저를 찾아오지 않았습니다. él nunca más volvió a visitarme. 그리고 제가 그 목사님하고 만날 수가 없었는데 Yo no me pude encontrar con él. 그때 제가 91년도에 제가 구원을 받고 나서 En 1991, cuando recibí la 저는 이제 salvación, 새로운 삶을 시작하기 시작했어요. pude tener una vida nueva. 똑같이 그 전에는 몸이 교도소에 갇혀 있지만 Antes también estaba en la prisión, 너무 두렵고 답답하고 tenía miedo, estaba molesto siempre 고통스러운 삶을 살았지만 y era una vida miserable la 1년도 que llevaba. 이후에 Pero después de 몸은 1991, 여전히 교도소 감옥 안에 갇혀 있었지만 aunque mi cuerpo estaba dentro de la prisión, 마음은 너무너무 행복했습니다. mi corazón estaba muy feliz. 그때 이후에 한 번도 저는 불행한 해보지 않았습니다. Desde ese día nunca más fui miserable. 그래서 저는 그때 이제 죄사함 거듭남의 비밀 책을 보았는데 En aquel momento que leí el libro del secreto del perdón del 그 pecado, 저자를 찾아서 제가 편지를 했습니다. encontré el autor y empecé a 그래서 escribir una carta 목사님께서 para él. 저에게 성경 공부를 할 수 있도록 교도에 있어서 성경 공부할 수 있도록 이끌어 주셨는데 Y ese pastor me permitió tener un estudio bíblico dentro de la 처음으로 prisión. 그때부터 저는 하나님의 종을 만나서 성경을 배우기 시작했습니다. Y por primera vez pude conocer a ese siervo de Dios y tener 그 el 시간이 estudio 너무너무 bíblico. 행복했는데 Ese tiempo era muy feliz para mí. 저는 이제 그때가 이제 91년인데 Eso fue desde 1991. 그리고 나서 제가 약한 이제 1991년도니까 2003년도에 제가 출소하게 됐습니다. En el 2003 fui puesto en libertad, salí de prisión. 2003년도에 제가 이제 출소를 하게 되면서 Así, saliendo de la prisión en el 2003, 출소를 앞두고 약 6개월 전에 justo 6 meses antes de salir de 제 prisión, 마음에 많은 생각이 됐습니다. en mi corazón había muchos pensamientos que se levantaban. Ah, sí, yo recibí la 제 salvación. 마음에 내가 어디로 가야 할까 이런 생각들이 많이 있었고 Y tenía muchos pensamientos. ¿A dónde 이제 debo 나가면 ir? En 다시는 mi 교도소 corazón 들어오지 pensaba. 말아야 된다. Si yo salgo de prisión, nunca más debería volver 이번에 a 나가서 교도 prisión. 들어오면 나는 이제 끝이구나. Si yo salgo de prisión, pero regreso, ahí se acaba mi 그런 vida. 생각으로 가득 차 있었습니다. Mi corazón estaba lleno de ese pensamiento. 다시는 교도소 들어오면 안 돼. No debo volver a prisión nunca. 근데 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 Pero por 16 años que yo estuve en prisión, yo pensaba mucho. 수많은 재수사들이 Muchos privados de libertad, 교도소를 나갈 때 cuando ellos salen de prisión, 이제 나가면 다시는 교도소 안 들어올 거야. ellos se dicen a sí mismos, yo nunca voy a volver aquí. 각오하고 결심하고 나갔어. Y con un corazón bien firme, bien decidido, 근데 그 salen de 사람들이 prisión. 나갔다가 안 들어왔느냐? Pero ellos vuelven o no vuelven. 시간이 지나면 다시 들어오는 거예요. Pasaba el tiempo y ellos regresaban nuevamente a prisión. 교도소에서 가장 수용 생활을 잘했던 사람들이 있는데 Y las personas que llevaban una vida ejemplar en prisión, 그 사람들이 누구냐면 ¿quiénes son aquellas personas? 종교 지도자들이었습니다. Eran los líderes cristianos. 기독교 회장, 불교 회장, 천주교 회장 이런 사람들인데 El líder de los budistas, el líder de los evangélicos. 그래서 나 이번에 확실히 손 씻었어. Ellos decían, realmente lavé todo mi pasado, si salgo de prisión nunca voy a regresar. Pero cuando ellos salieron, 그 사람들이 나갔는데 시간이 지나면서 그 사람들이 다시 들어와. pasando un tiempo, 그걸 regresaron a estar 보면 제 adentro. 마음에 충격을 받았습니다. Y cuando yo veía eso, me 그러면 제 impactaba 마음에 en mi corazón. 두려운 마음이 생겼습니다. Y un gran terror llenaba mi corazón. 나도 나가면 다시 들어오는구나. Ah, si yo salgo, yo voy a volver a 왜냐하면 그 prisión. 사람들은 교도소에서 너무
수용생활을 잘했고 porque esas personas tenían una vida ejemplar dentro de prisión. 저는 수용생활을 못했거든요. Son muy diligentes, pero yo era lo 그 opuesto. 사람들하고 나하고 비교하면 그 사람들이 훨씬 나보다 위대한 사람들. Y si yo me comparaba con ellos eran 나보다 personas 훨씬 더 excepcionales. 잘나고 똑똑한 사람들. Esas personas son más inteligentes y mejores 그 que yo. 사람들이 나갔다가 다시 들어왔는데 Pero ellos salieron y volvieron a prisión. 내가 나갔다가 안 들어온다는 것은 불가능한 일이었습니다. Pensé que era imposible que yo no terminara de nuevo en prisión. 그렇지만 내가 나가지 않을 수는 없고 Tengo que salir, pero ¿dónde 또 debería 어디로 ir? 가야 하지? 제가 생각을 했습니다. Pensé acerca de eso. 아버지가 살아계시니까 아버지한테 가야겠지. Mi padre aún vive, debería ir con él. 그래서 내 교도소에 앉아서 저는 아버지한테 가봤습니다. Entonces, si yo voy con mi padre, 아버지, aún sentado en la cárcel pensé, si voy donde mi padre, 그래 내 아들아 너 고생 많이 했다. tú hiciste muchas cosas, pasaste mucho 아니 sufrimiento. 아버지가 고생 많이 No, 하셨죠. padre, tú tuviste que sufrir por mí. 자 아버지하고 나하고 얘기를 나누고 있는데 Y mi padre y yo conversábamos, 고향에 있는 친구들이 찾아왔습니다. y de repente mis amigos del pueblo, 기성아 hey, Kison, 그동안 수고 많이 했다. hiciste muchas cosas hasta ahora. 너 그동안 교도소 있는 동안에 면회 한 번도 못 가서 미안하다. Estuviste en prisión, yo no te pude visitar, 너 discúlpame. 교도소 고생하고 출소했는데 Pero ahora que ya saliste de 내 prisión, 출소 기념으로 내가 술 한잔 살게. como ya saliste, entonces vamos a celebrar, te invito a un trago. 그러지. Yo estaba pensando que así pasaría. 내가 거기까지 생각이 됐을 때 Pensé hasta ese momento, 그냥 일차적으로 빨리 나가야 돼. pensé, debo salir rápido de aquí, 이 생각만 가지고 있다가 pero estaba lleno de pensamientos. Al 내가 encontrarme con 아버지를 mi 만나면 padre, 고향에 있는 친구들이 찾아오고 mis amigos del pueblo van a venir, 고향에 있는 친구들이 찾아오면 y cuando ellos vengan, 어쩔 수 없이 술 한잔 해야 되고 ¿qué va a pasar después? 내가 술 한잔 하면 Entonces yo voy a tener que tomar, y si yo tomo, yo voy a volver a prisión. 거기까지 생각이 됐어. Yo voy a hundirme hasta ese 아 punto. 내가 아버지한테 가면 안 되는 Ah, entonces no debo ir donde mi padre. 그럼 내가 어디로 가야 할까? Entonces, ¿dónde voy? 그래서 제가 목사님께 연락을 했습니다. Entonces yo llamé al pastor. 죄사함 거듭나는 비밀 저자이신 목사님께 연락을 했습니다. El autor del secreto del perdón del pecado, yo lo llamé, también le escribí una carta. 목사님 몇 월 며칠 날 제가 출소하는데 Yo le dije, tal mes, tal día, yo voy a salir de prisión, no tengo dónde ir, 저를 받아주십시오. por favor, acépteme. 제가 목사님 시키는 대로 하겠습니다. Yo voy a hacer lo que usted diga. 목사님 앉으라면 앉고 Si usted me dice, siéntese, yo me voy a sentar. 누우라면 누우고 Si usted me dice, acuéstese, yo me voy a acostar. 일어서라면 일어서겠습니다. Si usted me dice, de pie, yo me pongo de pie. 목사님 저 교도소 안 가기만 해주세요. Pero, por favor, no me deje volver a 제가 prisión. 16년 동안 교도소 안에 있었지만 Por 16 años estuve en prisión. 저는 제 마음을 다스릴 수 있는 힘이 저한테 없습니다. Pero yo no tengo el poder de controlar mi corazón. Por favor, guíeme. 왜냐하면 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 Por los 16 años en prisión. 교도소 안에서는 마약을 할 수 없습니다. En prisión no puedo utilizar ninguna droga, 교도소 안에서는 도둑질 할 수 없습니다. no puedo robar tampoco. 교도소 안에서 사기치고 강도짓 할 수 없습니다. En prisión no puedo robar nada, no puedo 왜냐하면 engañar a 교도소 안에는 nadie. 마약이 없으니까요. 그리고 도둑질 할 수 없으니까요. No hay drogas, no hay cómo 그리고 robar. 교도관이 총 들고 지키고 있으니까요. Y los guardias de seguridad están armados. 그 교도소 안에는 범죄를 할 수가 없는 거죠. Por eso, dentro de prisión no puedo 근데 cometer 많은 ningún crimen. 사람들이 교도 수용 생활하면서 내가 마약을 안 하고 도박도 안 하고 범죄를 안 하니까 Como muchas personas dentro de prisión no cometieron ningún crimen, 자기가 변했다고 착각을 하는 거예요. ellos llegan a pensar que ya 아, cambiaron. 내가 변했어. Ah, yo ya 이제 cambié. 달라졌어. Ah, totalmente yo 이제 ya 나는 cambié. 나가면 다시는 안 들어올 거야. Si yo salgo, entonces no voy a volver acá porque ya 근데 내가 cambié. 교도소 안에 16년 동안 있으면 내가 죄를 안 지을 수 있었던 것은 Pero por los 16 años en prisión, la razón por 내가 la que no 변했기 pequé 때문에 죄를 안 짓는 거냐. fue porque había cambiado que no pequé. No, no es por eso. 왜? 교도관 때문이야. Fue por los guardias de seguridad. 교도관이 총 들고 있으니까. Ellos están sosteniendo su arma. 교도관이 나가라면 나가야 되고 서 있으라면 서 있어야 돼.
Si el guardia de seguridad dice que usted salga, usted tiene que salir. Si ellos dicen póngase de pie, usted tiene que ponerse de pie. La prisión no es un lugar donde usted puede hacer lo 우리 que usted 임의대로 할 수 있는 quiera. 것이 아니라는 거죠. Usted no puede hacer libremente su deseo en 교도소에 prisión. 운동 시간이 30분 있습니다. En prisión teníamos un tiempo de ejercicio de 30 minutos. 그러면서 방에서 들어오고 나가는 시간 빼면 약 15분 동안 운동하는데 하루에. Y para salir y entrar son 15 minutos, entonces el tiempo efectivo de ejercicio son 15 minutos. Yo le pedí a un guardia de seguridad, 하루 15분이 너무 부족합니다. 15 minutos es muy poco, podemos hacer un poco más de ejercicio, deme un poco más de tiempo. Él dijo, no se puede, no. 안 돼. No. 하면 안 됩니다. Then it's no. 왜냐면 교도소는 내 마음대로 할 수 있는 것이 아닙니다. Porque la prisión no es un lugar para que usted haga 우리가 conforme a su 모든 deseo. 범죄를 이길 수 있었던 것은 우리가 변했기 때문에 범죄를 이길 수 있었던 게 아니고 La razón por la que usted puede vencer todos los pecados dentro de prisión no es porque 교도소 usted 안에서 cambió, 다스림을 받고 인도를 받기 때문에 우리가 범죄를 이길 수 있었다는 거예요. sino que usted está siendo guiado y controlado por los guardias de seguridad. Por eso no comete ningún pecado. 16년 동안 교도소에 있었습니다. Por eso yo le escribí una carta al pastor y le dije, por 16 años estaba 16년 en prisión. 동안 범죄를 안 하고 마약도 이기고 범죄를 이길 수 있었던 것은 La razón por la que pude vencer todos los pecados y las drogas en 교도관 prisión 선생님이 다스려줬기 때문이었어요. es porque estoy bajo el control y la guía de los guardias de 인간이 seguridad. 다스림을 받고 인도를 받을 때 Cuando el ser humano es controlado, dirigido, 가장 깨끗한 삶을 살고 pueden tener la vida más pura, 가장 행복한 삶을 살 수 있구나 pueden tener la vida más feliz. 하는 사실들을 저한테 하나님이 가르쳐 주셨어요. Aquellos hechos, aquellas realidades, Dios me las había 2003년도에 제가 enseñado. 교도소에 출소했을 때 Por eso en el 2003, cuando iba a salir de prisión, 내 마음에 교도소의 울타리를 무너뜨리면 안 되는구나. por eso me di cuenta que todas las normas de la cárcel, yo no podía demolerlas. 인간이 다스림을 받고 인도받을 때 가장 행복한 삶을 살 수 있고 깨끗한 삶을 살 수 있고 Cuando las personas son controladas, dirigidas, es cuando las personas pueden tener la vida más 그 pura y 생각을 feliz. 하나 바꿔주셨는데 Antes, cuando alguien me exhortaba, me regañaba, me trataba de guiar, a mí me molestaba. 그전에 누가 장소에 너무 귀찮고 싫었는데 Cuando alguien me regañaba, yo 내가 odiaba 내 eso. 자신을 다스릴 수 없다는 사실을 아니까 Pero como aprendí que yo no podía controlar a mí 누군가가 나를 mismo, 이끌어준다는 것은 너무 축복된 일이야. alguien que me controle, alguien que me dirija, era 이 una 개념 bendición. 자체가 바뀝니다. El concepto en mi mente cambió. 2003년도에 제가 출소했을 때 마음의 교도소 울타리를 가지고 나온 거예요. Entonces, en el 2003, cuando salí, traje todas las celdas 그럼 몸은 de la 밖으로 cárcel en mi 빠져나왔지만 corazón. 저는 교도소의 울타리하고 담장을 가지고 나온 거예요. Yo llevé los muros y las cercas de la prisión en mi corazón. 교도소의 마음의 울타리와 담장은 그 안에서는 아무도 자기 임의대로 할 수 없다는 거예요. Porque dentro de esa celda nadie puede hacer lo que quiera. 모두 자유를 포기했다는 거예요. Todos ellos se olvidan de su libertad. 그러니까 그 자유를 포기하고 그 또 다른 속박 속으로 들어갔는데 Por eso yo rechacé la libertad y entré dentro de otro control. 왜냐하면 ¿Por 그게 qué 내 razón? 자신의 행복을 위해서 Para mi felicidad, 내 가정의 행복을 위해서 para la felicidad de mi familia. 자유를 반납한 거예요. Por eso yo desistí de la 저를 libertad. 도와주십시오. Le pedí al pastor que me ayudara. 제가 시키는 대로 하겠습니다. Pastor, lo que usted diga, yo lo voy a hacer. Por favor, 2003년 ayúdeme. 출소해서 저는 교회로 바로 들어왔습니다. En el 2003, cuando salí, fui a la iglesia. 자, 교회에 들어와서 교회 인도를 받고 다스림을 받는 동안 Y quedándome en la iglesia, entonces era guiado por la 교회에 iglesia. 들어와서 쓰레기도 Yo sacaba la 치우고 basura en la iglesia, 화장실 청소도 하고 limpiaba la taza de los 교회 baños 뒷정리하고 y hacía cualquier arreglo en la iglesia. Y yo estaba muy contento. 그렇게 보내는 동안 Mientras que yo estaba en la iglesia, 1년이 지났습니다. pasó un año. 전 1년 동안 교도소를 안 가게 됐어요. En un año entero yo no volví a prisión. 내가 1년 동안 교도소를 안 갔구나. ¡Wow! Por un año yo no he regresado a prisión. Es un milagro. 너무 감사했어요. Yo estaba tan contento. 그렇게 지내다가 지금은 신학교에 오게 됐고 Y así fue como estaba viviendo. Luego entré a la escuela misionera 그래서 이제 전도자가 되는데 y me convertí en un misionero. 그리고 지금 가정을 이뤘고 Y tengo una familia 그 교회 목회자가 되었습니다. y me volví pastor en la iglesia.
자, 오늘 우리가 히브리서 21장을 읽었는데요. El día de hoy leemos Éxodo capítulo 자, 히브리 21. 종을 사면 Dice que cuando compramos un siervo hebreo, 그가 6년 동안 주인을 섬기되 aunque sirva por 6 años al dueño, 그 주인은 7년이 되면은 종을 자유의 몸으로 돌려줘야 된다. pero en el 7º año debe salir libre. 그가 단시로 왔으면 단시로 나갈 것이로되 Dice que si entró solo, entonces saldrá solo. 장가 들었으면 그 아내도 함께 나가려니와 Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 상전이 그에게 아내를 줌으로 인해서 아내가 자녀간을 낳으면 Si su amo le hubiera dado mujer y él ya le 그 diera hijos e 아내와 hijas, 자식들은 놔두고 혼자 나가야 돼. la mujer y los hijos serán de su amo y él tiene que salir solo. 종이 어느 날 종으로 팔려왔습니다. Entonces este hebreo se volvió en 종으로 un 팔려왔을 esclavo. 때는 왜 종으로 팔려왔을까요? ¿Por qué fue que fue vendido como esclavo? 잘했기 때문입니까? ¿Fue porque él hizo algo muy bueno? ¿Porque era exitoso? 그렇지 않죠. No, no es así. 이 사람은 자기가 가지고 있는 자유를 가지고 자기 생각대로 자기 마음대로 자기 계획대로 자기를 믿고 살았습니다. Su libertad, sus planes, de acuerdo a eso, él llevó su vida. 그렇게 살아온 삶의 결과 완전히 망한 거예요. Y mientras que él vivía de esa manera, él fracasó. 망했기 때문에 어쩔 수 없이 남의 집 종살이로 팔려간 거죠. Y cuando él fracasó completamente, allí llegó a ser un esclavo. 성공한 사람이 종살이로 팔려갈 수는 없지 않습니다. Las personas exitosas no se vuelven esclavos. 종으로 팔렸다는 게 이 사람은 망했다는 얘기죠. La razón por la que él fue vendido como esclavo es porque fracasó completamente. Su vida se derrumbó. 내가 나를 믿고 살아온 삶의 결과가 망했어. El resultado de vivir haciendo todo lo que usted quiera 그래서 es la 주인을 섬기고 destrucción misma. 살았는데 주인을 섬기고 1년 살고 2년 살고 3년 살다 보니까는 Él estaba sirviendo a su dueño 1 año, 2 años, 3 하나 años. 주인이 종이 불쌍해서 아내를 결혼시켜줬습니다. Y ese dueño, teniendo misericordia de él, le dio 그리고 una 자식을 esposa 낳고 y tuvieron hijos. 그리고 6년 동안 주인을 섬기고 살았습니다. Por 6 años sirvió a su dueño. 자, 주인을 섬기고 살았는데 Después de servir esos 6 그리고 años, 7년이 된 거예요. llegó el 7º año. 이제 주인이 종에게 자유를 주게 되는데 Entonces el dueño le da la libertad a ese siervo. 종은 생각을 해야 되는 겁니다. Pero ese esclavo tiene que pensar, 아, 내가 그동안 내가 나를 믿고 살았을 때의 결과가 어땠는지. hasta ahora he creído en mí mismo, he 그리고 confiado en mí 주인을 mismo. 섬기고 ¿Cuál fue el 살았을 때가 resultado? 행복했는지 Fui feliz mientras servía a este dueño. 생각을 하게 된 거예요. Él se puso a 내가 pensar, 나를 믿고 살았을 때 결과가 어땠지? ¿cuál fue el resultado de confiar en mí 내가 mismo? 비참하게 망했었잖아. Miserablemente fracasé 그래서 완전히 빚더미에 앉아서 어쩔 수 없이 내 종살이를 팔려왔다. y tenía deudas, tuve que ser vendido como esclavo. 근데 그리고 주인을 섬기고 살았을 때 결과가 어땠지? Pero ¿cuál fue el resultado sirviendo a este dueño? 주인을 섬기고 살았을 때 Mientras que servía a este dueño, 내게 어떤 어려움이고 문제가 왔을 때 cuando las dificultades llegaban a mí, 내 문제가 아니고 다 주인의 문제였고 no era mi problema, sino problema del 주인이 dueño. 나한테 아내를 줬고 El dueño también me dio una 주인의 은혜로 esposa. 내가 자식을 얻게 되고 아내를 얻게 되고 Por la gracia del dueño, tengo mi esposa, mis hijos, tengo una vida feliz. 주인을 섬기고 살았을 때가 훨씬 더 행복한 거예요. Cuando servía a este dueño, yo era más feliz. 그러면 히브리 종은 재판장에 갑니다. Este siervo hebreo tiene que ir a los jueces. 그래서 저는 더 이상 자유하고 싶지 않습니다. Y él dice, yo no voy a ser libre. 자, 종이 진정으로 말하기 5절입니다. En el versículo 5, 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré 상전이 그를 libre, 데리고 재판장에게 갈 것이요. entonces su amo le llevará ante 또 los 그 jueces 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 귀를 뚫을 것이라. y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará 그 la oreja con 영령이 lesna 그 y será 상전을 su siervo para siempre. 자, 종이 진정으로 말 내가 상전과 처자를 사랑하니 이랬습니다. Aquí dice, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. 내가 주인을 섬기고 살아온 삶의 결과 훨씬 더 나에게는 행복했습니다. Sirviendo a este dueño, yo soy feliz. 그러면 이 사람이 재판장에 가서
재판장에 가서 재판장이 주인의 문설주에 길을 뚫는다. Entonces tiene que horadar su oreja con lesna delante de 길을 los jueces. 뚫었다는 얘기는 평생 저는 종으로 살겠습니다. Horadar su oreja quiere decir que va a ser siervo para siempre, 자, 주인의 문설주에 길을 대고 porque con su oído, con su oreja, él escuchaba todas las palabras de su dueño. 그 음성에 이끌려 살아가는 삶이 종의 삶이죠. Y ser dirigido es vivir como siervo, vivir como esclavo. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 ¿Qué quiere decir entonces? 이제 더 이상 내 속에서 올라온 소리를 듣고 싶지 않습니다. Quiere decir que usted ya no quiere oír lo que sale de su Entonces, 주인의 corazón, 음성만 sino que 듣겠어요. ahora usted quiere oír lo que sale de ese dueño. 그 의미로 길을 뚫는 거예요. And that's the meaning of piercing your ear. Ese es el significado de horadar la oreja con lesna. Ese siervo 자유를 포기했습니다. entregó su libertad. ¿Por qué? 나는 주인을 섬기고 살아온 삶이 훨씬 Porque 더 servir al dueño es una vida mucho más feliz. 제가 교도소에 있으면서 많은 재수사들이 자유를 찾아갔습니다. Algunos prisioneros, cuando salen de la cárcel, buscan su 교도소에서 libertad, 벗어났어. buscan a sus amigos, 이제 자유다. buscan hacer lo que ellos quieren, 친구들도 만나고 se encuentran con sus 술도 한잔 amigos, toman, 여자들도 만나고 se encuentran con mujeres. 만나고 싶으면 다 만나고 Esa clase de libertad. 그게 자유로운 사람. Esa libertad les hace volver a 근데 그 prisión. 자유가 나중에 다시 교도소로 불러오더라고요. Por eso yo me deshice de mi libertad, deseché mi libertad. ¿Por qué? 그렇죠? 내가 내 자신을 다스릴 수 없고 Porque no puedo controlarme a mí mismo. 내가 나를 믿고 살아온 삶이 결국 망했었어. Porque vivir creyendo en mí mismo, todo fue 난 내 fracaso. 가족의 행복을 위해서 Por la felicidad de mi familia, por mi felicidad, por la felicidad de todos los que me rodean, yo deseché mi 내 libertad. 자유를 포기해. I gave up my freedom. 인간은 인도를 받고 다스림을 받을 때 가장 행복하도록. Los seres humanos son felices cuando pueden 인간은 ser 하나님의 dirigidos. 인도를 받고 다스림을 받을 때 Cuando los seres humanos son dirigidos por 가장 큰 Dios, 쉼을 누리고 자유를 누리고 행복을 누리도록 이렇게 만들어졌다. están hechos para alcanzar el verdadero reposo, la verdadera Eso, libertad, siendo dirigidos por Dios. 종이 문설지다 길을 뚫었다는 얘기는 En el poste es horadada su oreja. 이제 모든 자유를 포기하고 창전을 섬기겠다는 뜻입니다. Significa que desechó toda su libertad y quiere servir a su dueño. Cuando yo salí de prisión en el 2003, 그때 하나님 저한테 지혜를 주셨습니다. Dios me dio esa sabiduría. 아, 인간은 다스림을 받고 인도받을 때 행복해지는 거예요. Los seres humanos se vuelven felices cuando son guiados. Dios me dio esa sabiduría. 지금 교회 안에 들어와서 Por eso ahora estoy en la iglesia 하나님의 인도를 받고 y estoy siendo guiado por Dios 다스림을 받게 됩니다. y estoy siendo guiado por Dios a través de la iglesia 너무너무 행복한 삶을 살고 있는데 y tengo una vida muy feliz. 우리가 교도소에 있는 제가 재수사들이 Por eso los residentes en la 많은 prisión 착각을 일으킨 경우가 있는데 es un malentendido que ellos tienen 이제 내가 말할 거라서 porque ellos pueden decir, ahora tengo una mentalidad correcta, pero realmente malentendieron. 왜냐면 너무 오랜 동안 교도소에 살면서 죄를 안 짓고 살면 Porque por mucho tiempo estaban en prisión y no cometieron ningún crimen. 교도소에 죄를 안 짓게 된 것은 자기가 변했기 때문에 안 짓는 게 아니고 La razón por la que no cometieron ningún crimen no es porque ya cambiaron, 교도관의 인도를 받고 다스림을 받기 때문에 es por la guía de los guardias de seguridad. 죄를 이길 수 있었고 죄를 안 지을 수 있었습니다. Por eso ellos pueden vencer al pecado, sobrepasar el pecado. Dios me enseñó eso. 아, 내가 나가면 내 마음대로 살면 나는 또 죄악으로 흘러가. Si yo vivo de acuerdo a mi propio deseo, voy a volver a la oscuridad, a la maldad. 시키는 대로 했는데 Pero por tantos años haciendo como el guardia de seguridad 내가 decía, 하나님 종의 인도를 받아야겠다. ahora saliendo yo tengo que ser dirigido por el siervo de 하나님 Dios. 인도를 받는 동안 Por eso ahora soy guiado por el siervo de Dios 깨끗한 삶을 살고 y vivo una vida muy pura. 행복한 삶을 살 수 있겠다는 마음이 들었어요. Y tengo la esperanza de que yo llevo la vida más 그래서 제가 feliz. 교도소 재수사들에게 이 교육을 하고 싶었어요. Por eso yo educo a los privados de libertad acerca de este tema. 착각을 일으키고 있습니다. Muchos de ellos han malentendido. 자기가 변한 것이 자기가 노력해서 변한 줄 알고 Ellos piensan que su esfuerzo les hizo cambiar, pero no es así. 우리는 우리 죄악을 이길 수 있는 힘이 우리한테는 없습니다. El poder de vencer el pecado no está en nosotros. 모든 죄악의 힘, 어둠의 세력들은
하나님의 인도를 받을 때 그것을 벗어날 수 있습니다. Nosotros podemos vencer el pecado cuando nosotros 첫 번째 estamos 시간 en 여기까지 Dios. 하고요. Vamos a llegar hasta acá con la primera 두 sesión. 번째 시간 다시 뵙겠습니다. Nos vemos en la segunda sesión. 다시 뵙겠습니다. Hasta pronto.